Teacher daw ba ito? Gago, di teacher yan. Video yan. Video yan. Fuck you. Oh, yun na lang po sa YouTube Title, Bahay ni Robert. Pansit Canton yung sa tondo. Ayan po. Yung ano po, yung cook. Nahiya pa. Ayan ang tamang pagluluto. Pati yung Ricardo, buo na rin ilagay. Face of the day. Please naman. Face of the day. Coach Brian. Kahit na, kuwag buha. Ugatin nyo na yung isa. Nakapalaw na yun eh. Wala ka yun eh. Wala, yan lang binigay sa akin eh. Ito, bumili ka yellow. Oo, bo. Mag-YouTube ka mamaya, i-upload ko na rin to.